Nyo lang. Op! 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 Si Ana. Si Ana talaga. What's up, guys? What's up, guys? Okay, guys, for today's video, Tower Cup Challenge. Yeah! Okay, guys, so ibang Tower Cup to, guys. So ipapakita ko yung sample. So ganito siya, guys. So ayan. Sa taas. So naintindihan niyo ba? Nakita niyo na ba yung sample? Yes! Yan. Yan. So gagayahin niyo to, guys. So kung sino yung unang maka 3 points, siya na mananalo ng 100 pesos Yes! plus ito. Yan. 100 pesos plus ito. Hanggang 3 points lang. Oo, kasi may chips yun. Yes. Okay, kasama natin si Hana, si Christian at si Mama. Yes! At syempre, shoutout sa ating mga nanonood. Shout out, guys! Yun, guys, huwag niyo kalimutan na mag-like sa aming video. Naintindihan niyo na ba yung mechanics? Yeah, po! Okay, so Press. 100 pesos plus ito pambawon to sa school. Sarap to, guys, oh. Snack sa school ba? Okay, so One! ay, galingan mo, Mama. One! Ay, sorry. Yan nga pala. Kala ko, ganun ko yan. Okay, so kung sino yung unang maka 3 points, siya na mananalo. Yes! Okay, ready na ba kayo? Ready lang. Papaunahan ko, di ba? Yes, paunahan. Si Christian? Tuwing mag-vlog na lang, Christian. Lagi na siya na nagpa-fireworks. Okay. Ready? Get set. Go! Okay. Oy, kita naman agad si Hana. Oy, natumba na agad si Hana. Matumba. Oy, Christian. Oh, magmagalaw. Okay. Ano kay mama niya? Ano madaya doon? Hindi naman siya pumalapag. Hindi, wala naman palakpak eh. Eh, kasi masaya siya, masaya. Yeah! Okay, Mama, meron ka ng 1 point. Sayang si Christian na sana mananalo eh, kaso kinabahan. Kasi parang Okay, Mama, meron ka ng 1 point. iusin lang natin, guys, para tayo Yes. So, wait lang. ready. Ayusin nyo kasi muna, Christian. Ayusin nyo muna. Pag sabi kong ready kayo sa George, tsaka nyo lang gagalawin. Ready, get it, go! Okay. Okay, nung lagi nauna si Christian eh. Kaso pagdating sa dulo, natutumba. Oh, yan na, Christian. Ay! Mama, ang dugo. Ay! Okay, si Mama na naman. Ba't ako maduga? Yes. Nagawa ko ng maayos. Dahan-dahan lang kasi ako. Anong madugadong, Christian? Dahan-dahan lang ako. Palit na tayo, Kap. Kung magaling Palit. Ako na pa. Palit. Sorry, Palit. Kung magaling ka talaga. Magaling ka talaga. Game. Game, Mama, meron ka ng 2 points. Yes! May 2 points si Mama. May magic yan eh. Okay, ready? Get it, go! Let's go. Okay, yoy, ako. Yan na, umabol si Christian. Si Christian na yata mananalo. Okay. Si Christian. Si Christian. Yeah, si Christian talaga. Si Christian talaga, Ana. Magic yung cup ni ate. Oh. Excuse me. Tabingi siya sa akin. Okay, Christian, meron ka ng 1 point. Ito maganda yung cup niya, guys. Yes. Yung sa'yo ba? Ano na itong cup? Akin. Sa'yo? Okay, so Ate. 2 point Mama, 1 point Christian, 0 pa rin si Hana. Game. Ready, get set, go! Kalma lang, guys. Okay, kalmahan nyo lang. Op! 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 Si Hana. Si Hana talaga. Okay. Isa na lang sana, sayang, Mama. Okay, 1 point na rin. 1 point na si Hana. Mabol. Ready, set, go! Uy, bakit ka tumatabi sa akin? Okay, si Christian. Si Christian na yata. Ay!
Nakikita ko na yung ko ni Christian. Christian! Si mama pa. Okay, si Hana yata. Okay, si Hana. Okay. Okay, so 2 points si Hana. Si Christian, 1. Si Mama, 2. Okay, galingan mo, Christian, para makahabol ka, Christian. Ready? Hoy, ate! Get set, go! Wait lang. Okay. Sa akin. Okay na, kinabahan si Hana. Ay, si Christian na yata. Christian kasi. Si Christian na yata. Oh, si Christian. Ay, ilan ka na? Yan. Christian, 2 points. Mama, 2 points. Hindi ka pa pala panalo. Si Hana, 2 points. Okay guys, so ayun na guys, ito na ang 100 pesos plus yung mapapanalunan nyo. Okay, so grabe, amazing. Ready? Get set! Oh, pop, 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 pop. Oh, pop, pop. Ang daya nyo. Go! Okay, ay, grabe, kabado. Kabado mo lala. Kabado mo lala. Ay, ay, ay. Op. Ay, grabe. Si Papa. Kabado mo lala. Ay! Ay! Pwede si Christian. Ginagalaw mo Ah. yan. Bukap ka. Yan na. Ayan na. Oh! Ay! 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 Ah! Si Hana. Ah! Ang gulo-gulo mo kasi. Grabe naman yan, Mama. Ang likot-likot niya. Sobrang kabado naman yan, Mama. Wala kang kabado sa lagat. Okay, Mama. Ang daya kasi dito eh. Christian. Daya kasi ang galaw. Grabe kabado ni Christian. Sariling space tapos dyan Okay, so syempre bago natin ibigay yung premyo ni Hana, shoutout muna kay Ninay. Shoutout, Ninay! At syempre sa ating mga manonood, shoutout kay Mr. Y, shoutout sa inyo guys. Shoutout, guys! Hana, tanggapin mo na ang Thank you. premyo mo. Saka 100 pesos. Wow, amazing. So, Christian, grabe, grabe yung kaba mo, Christian. Tingnan mo. Malapit na si Christian eh. Isa na lang eh, tapos natumba pa eh. Buti nga doon ko eh. Yes, si Mama naman, ganun din, kabado rin. Kasi ang likot niya. Oh, dahilan mo, Mama. Ang likot kasi. Yun guys, sana nag-enjoy kayo. Huwag niyo kalimutan mag-like, share, comment, and Subscribe! hanggang dito na lang guys ang aming video guys. Salamat sa panonood. See you next vlog. Bye-bye! Subscribe!